din mga kamayor, ah. Kasi same ano siya eh. Di ba pang dati? Ito. Mga kamayor. Ang bago. Ay, bakit ito? Ito yung bago. Ayan, mansanas. Tata, kunin natin to, bilhin natin kay Uncle. Ayan na yan, plastic. Ay, may siraan. Sige, okay lang yan. Hindi, ayaw na may sira. Yung mga saging ko nun, Ha? mga saging. Ador. May tumutulong pala. Ito, oh. Kunin ko tong saging. Bigay ko kay Uncle. Kay Uncle na isa. Ito mga saging, dami. Ang daming saging, oh. Mga kamayoro. Kuwan lang yan, mansya lang yan, hindi sila. Ito. Yan. May sibuyas. Ngayon natin itong sibuyas. Yung sumo, baka gusto nila. Pumunta. Ayaw na. Ang ganyan sumo? Hindi yun umiinom ng ganyan kasi wala siyang medico. Huwag na to. May ubas. Bili ko kay Amoy. Mahilig sa ubas eh. Laging nag-aano. Sibuyas. Yung limon. Daming tinatanong. Pagkain ng baboy to, oh. Pwedeng pagkain ng baboy sa atin. Pagkain ng baboy to, oh. Yan yung mga saging. Huwag na to. Nakakawit ako ng braso. Pakuan. Pwede ako sumakay doon pa uwi. Nakaganda lang ako rito. Uy, bravo. May panglinis, oh. Yan, may itlog. May itlog na. Itlog in the house. Dalawa. Itlog in the village. Kalukaw. Sa 19 to, oh. 19, 10. Ganyan mga guys. Wala. Wala. Kagulat naman siya. Ang sayang to, oh. Hala, may pang... May panglinis tayo. Tingnan mo, butas. Butas lang siya. Ay, may butas. Saglit. Yan, plastic mo. Saglit, isalba natin to. Sakto. Panglaba. Yung panglaba. Hindi man lang nag-ano. Bumati. Bumati. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Dalawa kada isa. Mga kamayora, yung itlog, ang expired niya sa 19 pa. Yung iba, 12, 19. Yung Yung 19. nakuha namin, nung kagabi, Ito, isa boss. sabi mo to, dami na namang itlog mga kamayora. Ay! Sakto, meron tayong pagbibigyan ng mga itlog at merong manghihingi. Baka nakita tayo sa kanya. Kaya naman. Sino? Yan. Nakita tayo? Siguro. Ano tama? Wala. Wala yan. Ano, oras ng ano niya, ng pahinga. Oo, break time. Pauwi na sila, mag-break pa. Baka panggabi yan, boss. Panggabi. Imposible ka naman na lalabas sa Isa mo naman may tali. para lang. Nang sa kalimon. Ha? Nang sa ano na yun, nakaba, ano, yung papel. Ay, oo. Yung isa. May tama. Yung lemon doon sa loob. Oo, tignan nyo. Ay, may tama ka. Ano to? Baka meron sa loob. Ay, ano yung nabigat? Nabigat ka. Karton. Oo yan. Mga panda. Wala lang kayo. Vamos. Pagkitingin natin. Lalo, dahil nakapalit ka dito. Teka, Mga kamayora, ang daming tinapon na ano. Bibiin lang. Está bien. sí, ito yun ha. Hombre, 2 euros vale, 2.50. Ya tengo también. Ano ba yung masakit? So, Puma Malboro. See you. Todo, no tengo en mi casa, ¿eh? Traigo mi mañana. Hey, ella ha dicho que viene No, yo ¿Qué sí? olvido, perdón, Ángel, madre mía. Mañana, Acá se llama tío. Ángel, tío, sí, Valió. tío grande. Mira, mira. Esa tontería deja ahí. Vas allí ahora. ¿Dónde? Deja ahí el juego, el juego. Ah, vale, Vas vale. allí mejor. Ay, madre mía. También mucho, Ángel, mira, Apio. apio. Es bueno para cocinar, ¿eh? Sí, mira, Puta madre, este está bueno. apio. Aquí. De viernes, ¿no? Hoy viernes. Sí, siempre quiero cosas viernes. Quería un martes o una cosa. Maganda talagang tapon dito, mga kamayora. Diyos ko. Fresh na mga ganito. Ay, mira, Sí, ay. mira, Opa, Durante uno. En Caro hay también, Ángel, No, para no, ti. no, quiero este, más grande. No, Ay, manzanas. Manzanas también. Ay, verde. Entero, entero. No, pera y rojo. No importa, no es para mí. Yo manzana, pera, no coco para mí. Este es rojo. Oye, coco para pájaros. Ahí hay manzana, Ángel, mucho, ¿eh? ¿Vale? ¿Dónde? Ahí en mi carro, ¿vale? Ah, es muy caro. Sí, luego Vale, te pero doy. tomate, necesito 4 tomates, así, rojo. 4 tomates. En mi casa, 4. Yo Toma. quiero más para una ensalada. Ángel, coge tomate. Ah, te quieren, aquí 5. Si es como este, 5. Ay, es el Ah, no. Esto es para sexo. No quería. no, ¿qué? Ángel, Ay, Está ahí. No, yo no quiero. Luego hay más. Este. No. Kiwi. Aquí, Ángel, mira.
Kiwi, Ahí 4. hay mucho. Dala, ayan. ¿Quiere kiwi? Ángel, X. venga, cógelo, Ángel, allí. Aquí hay tomate. Y este me encanta, el kiwi. Pequeño. Sí. Ángel, hay más. Ángel. Ahora sí. Doon sa kabila sa base. Bubuklatin ka natin to. Oo, tingnan natin. Try natin. Yes. Este es fácil. No, es... Sura. Mira. No, este Tira. es carne. ¿Sí? Ito, buksan mo lang. Oh, nice. Oh, good. Yes, mira. Espera, voy a... Hey, tomate otro. Sí, hay más tomate. Basta, ay, simple. Sí, venga, cógelo, coge. Venga, Ángel. Ángel, hay más tomate. Ay, grande. Y una cebolla. Yo tengo cebolla. Ah, no, esa Sana. Manzana. Tomate ahí. Abre. Ahí tomate. Mira. Mira. Coge tú. A ver, esto, No, ahí en casa hay más No de vale. tomate. ¿qué vale esto? Este tomate es muy duro. Aquí. Ah, Dale bolsa. Ponle en bolsa. Espera, Ángel, voy a poner en Manzana. bolsa. Manzana. sí, Ponlo eso. es manzana. Esto es rojo. Cargue este. También roto. Todo rojo. Ángel, aquí hay manzana. Busca una bolsa. Ay, tomate. Ito. No, también, eso no. A ver, pan, ¿dónde está pan? Ahora pues. No hay tomate, Ángel. Ya está por ahí. Abre este. Sí, espera. Tapon mo na to. Kung hindi na kukunin, Venga, tapon mo muna. Yan, mawawang nga mo. Malinis. Maganda tayo. No tiene nada. Este. Aquí, Ángel. Estoy seguro no tiene nada. Estoy seguro. ¿Qué? Ahora está viene aquí. Voy a... Aquí está el trigo, ¿no? Apel. Papel para... Okay. Ángel. Este. ¿No hay más, Ángel? Bolsa, pero no sé. ¿No hay tomate? Tomate. Claro que saca todo. Aquí no hay más. Oh, para abajo no hay. Escucha, yo me da todo. Para abajo no se pasa. ¿Tú miras? Claro, todo loco. Este pepino que es pimiento es de aquí de abajo. Ya está, no tiene nada, dicho. Ah, la dicho no tiene. Ángel. Hoy... No ha venido. Dos. No ha venido otro. Otro. ¡Ocho!
A las 8 ya. Claro. Ah, más pronto. Tire, tire. Muy bien. Perdón. Aquí vamos a mirar, Ángel. ¿Esta no? Quita eso, vamos a No, mirar. ¿cómo? No hay nada aquí, güey. A ver, aquí no hay nada. No hay nada. ¿Qué hay aquí? En este cubo nunca no hay. Un cordero. Ahora vamos, vamos, que tengo prisa. Venga. Vamos. Casa. ¿No tiene usted? No, Vale 3 euros. no come pan integral. Todo arroz. Arroz, sí. Mga kamayora. Pipilian ko tong ano, ang daming pimienta. Ano, pwede tong ano nga yung sabi ni Ate Alma? Yung niluluto. May berdura na ano. Luto pa ba? Yung sabi niya na lutuin ko. Patay mo. No, No. este con sopa. Batido, sin sopa. Con sopa, sí, con sopa está mejor. Sí. Todo. Sale bien. Pesto. Eso pwede en pesto, aquí sí. Esto es bueno. Sí, con pesto. Coge luego y coge. Ay, venga. Coge como quieras. Mucho, eh. Ay, Claro, mucho. Mariana no hay. ¿Sí o no? Mañana o no hay. ¿Vos acaso no tiráis? Ah, ¿Sí va. o no? Sí. Ahora tiene, lleva. Mira, está, no está estropeado. Sí. Eso pwede ensalada, aquí sí. ¿Es ensalada o acerca barbacoa? Oh, Va a quitar el piel. También pesto. Es besto también. Aquí sí. Claro. Sí, está bueno. Ay, Hoy kukuha hay, pala siya. pero hay, Mariana no tira, si tira otra cosa. Mañana va a tirar otra vez aquí. Claro. Si vende. Tira pescado. Mga kamayora, fresh from the bean. Ang ating pimiento rojo. Ang ating sili. Diyos ko, tinan nyo, tinatapon lang. Pinupulot ko naman. Nagtanggal na ako ng gloves, mga kamayora. Nakalimutan kong ilagay. Pero tuyo naman siya. Kasi maganda yung tapon nyo. Anong tawag sa Tagalog? Siling pula. Siling. ¿Dónde le cortan el carro hoy? En la calle. La calle. Kay guwapa eh. Gusto niya daw magpakita sa video, mga kamayora. Ganito dito sa Madrid, mga kamayora. Ang vino. Bumubungad. Grabe, ang daming tao. Fiesta yarn. Sabi ng babae, gusto kong makita ako sa video. Kasi pinatay ko kasi kakaiba siya ha. May mga taong ayaw magpa-video pero siya game na game. Ang ganda kasi ng weather, mga kamayora. Sí, la rodilla, tía. Hindi kakababeya. Dito yung kapatid ko na. Charis. Hindi pupunta dito sa crowded na ano. Ito rin yung way pa uwi sa amin. Pero din kami sa kabila dumadaan, mga kamayora. Happy weekend talaga yun. May
berries pa, oh. Kita ko nga. Buka mo na yan. Buka mo. Ipaganon mga atdanan dito. Sira. Churros. Ay, sayang. Hindi prito lang ito eh. Ang dami talagang tinapay dito. Dito ako nakakasulit ng lahat. Wala nga yung tapon. Sa ganun yun natin. May bungod kasi dito natapon yung... Ay, wala na rin. May paano siya, oh. Chocolate to. May laman, oh. May pa-yogurt. Ito sila. Ano natin to? Kung nakakatawa to, ang meron itong chocolate. Pang snack. Lagay ko nga sa kabila. Basta mga kamayor. Ano yung sabi ko sa inyo? Meron pa yan. Kamayora, uuwi na kami. Still may laki na ano namin mga kamayora. Ayan. Nag-upgrade yung ano namin. Bit-bit namin karito. Oh, okay. Oh, diba? Karito ng bata yan mga kamayora. Napulot din mga kamayora. Well, mga kamayora, see you sa bahay. At para kami mabilis. Maglakad. Ito kami galing sa malapit sa bahay. Diba? See you mga kamayora.
Ayun mga kamayora, na ayos na namin ang aming napulot ngayong gabi. Meron tayong apyo. Ang daming bandeha. 12 na bandeha mga kamayora. Tapos ito, oh, may pasili. Ang ganda, oh. Tignan nyo. Red bell pepper. Tapos carrots. 3 pakete yan kamayora. Mga kamayora. Tapos meron lechuga. Tapos meron siyempre sibuyas. At saka may isang limon. Tapos 3 pakete din na banana nang hihingi nito. Kaya pala kinuha ko mga kamayura. Tapos ito, tinapay siya. Ay, biscuit siya. Pero dinosaur pang bata. Tapos chocolate yung fillings niya sa ibabaw. Masarap yan. Natikman ko na nung mga nakaraang taon. Taon pa. Tapos ito, meron tayong matamis uli na tinapay. Ayun. Tapos ito mga kamayura, may napulot kaming panglaba. O, diba? Para sa white. Ibig sabihin ng blanco, mga white na damit. Nakakaputi siya mga kamayura. Ayan, ito. 4 na pack yung nakuha naming itlog na 12 pieces. Ang natira is 31 pieces to mga kamayura. 4 yun na tagdo 12. Puro basag, kaya tinanggal ko. Tapos pinili ko pa rin. Tapos meron tayong isang ensalada capriccio. Tapos ito, dito ako natutuwa kasi may sumo ulit tayo mga kamayora. Tapos may isang bandeha ng arandanos. Blueberries. Arandanos blueberries. Tapos ito yubur. Presa yung yung flavor. Tapos ito presa, tsaka ano nga itong tawag dito? Nakalimutan ko yung tawag dito. Tapos ito halo-halo na. Ayan mga kamayora. Ang halo-halo. Yung flavor niya is cherry, ay presa. Nakalimutan ko anong tawag dito. Comment down below. I forgot. Tapos ito, ganun din. Blueberry, tsaka presa. Ayan mga kamayora, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood at pagsubaybay sa aming uploaded videos. Please like, share, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa aming mga uploaded videos. Maraming salamat mga kamayora. Stay safe, stay positive, pero hindi sa COVID ha. At mag-iingat kayo palagi mga kamayora. See you again all tomorrow. God bless and good night. Babu mga kamayora.